मरतल्याक काडयेचो आधार म्हणटात हेच मतींत घेवन काय कितें खबर ना। गोंयचो एक खापो एक्टिविस्ट संजय बर्डेन मालपेच्या राखणे वणटीक कोण्याचो आधार दिला। तशेंच पळोवपाक गेल्यार हो काडयेचोच आधार, पूण सरकारान ताचे हे कृतींतल्यान अर्थबोध घेवपाक जाय हे मात कोणूच न्हयकारचो ना। पळयात कोण्याच्या आधारान संजय बर्डे कितें सांगपाक सोदता तो। हुकुमशाही, राजेशाही, पेशवेशाही, धर्मशाय वचोन लोकशाय अस्तित्वात आयल्या। दर एक मनशाच्या विचाराक कितलें म्हत्व आसता तें हरशीं राजकारणाच्या कोतांत आसना, पूण वेंचणुकेच्या वेळार मात एक्का आनी एक मत म्हत्वाचें दिसता। लोकशायेंत लोक आपलो प्रतिनिधी पंचायत, पालिका, विधानसभेत वेंचून दिता। तो कर्तव्याक बांदील आसता, पूण एकदां वेंचून येयलो काय तेका तेच मतदार किडे मुयावरी दिसपाक लागतात। लोकांच्या कल्याणाच्यो, लोकरक्षणाच्यो गजाली करपी राजकारणी फकत खुर्च्यो उबयतात तेन्ना लोक वेगवेगळ्या मार्गान निशेध करपाक लागतात। संजय बर्डेन असोच आगळो वेगळो निशेध केला। PWD मिनिस्ट्री आमचे गोंयचे चीफ मिनिस्टरा कडेन आसा। जे इंजिनियर PWDचे आसा कशें आसा, हे बांबू कशें आसा तशें PWDचे इंजिनियर आसा। जे कन्सल्टंट जे आसा न्हू ते बांबू सारकेच आसा। कारण आतां गोंयची जनता आनी गोंयकार आमचे म्हणटले म्हाका हे बांबू कित्याक लागून लायल्या। बांबूची क्षमता आनी रिटेनिंग वॉलाची क्षमता ही बांबू जे आसा ही रिटेनिंग वॉल तेजे लागावती आनी पडपाची मार्ग आसता। बांबू हेजो फोर्स घेवं शकता रिटेनिंग वॉलाची काय मोठो प्रश्न पडटा, घेवंक शकना। आनी आमकां खबर आसा बांबू ही सहज अशी मातशी हें जायना फुडें भिवन कोणाक पडटली ती। तशीच रिटेनिंग वॉल जी बांदलेली आहा इंजिनियरांनी, जशी माती थंयसून कोलॅप्स जातली, पडटली आनी भिंत कशी पडटली। ह्यो इंजिनियरांचो हांवें निशेध केल्लो आसा। हे इंजिनियरांक सगळी खबर आसा, जो कॉन्ट्रॅक्टर जो क्वॉन्टिटी जी दिता MUR कंपनी, हे क्वॉन्टिटी दिता आसतना ती क्वॉन्टिटी हो यूज करिना। जे लास्ट 2 वर्सां पयलीं भिंत मोडत आसा आनी परत हांगालो स्थानीक MLA तेरुसा इन्स्पेक्शन घेवन करता। स्थानीक MLAक जर गजाल कळना, जर हांगाले इंजिनियराक नॅशनल हायवेची गजाल कळटा न्ही, ते सरकार हो वर्सान वर्स कोट्यांनी ह्या रिटेनिंग वॉलाचेर खर्च करता। तो नॅशनल हायवेक जो पयसो येयल्लो आसा, नितीन गडकरी जी सांगता आमकां की आपूण पयशे तुमकां जाय तितके दिता आनी आमचे कडेन जाय तितको भरमसाट पयसो आसा। जर पयसो जर आसा हो जनतेचो पयसो कसो यूज करपाक जाय, खंय यूज करपाक जाय हे सरकारांतले इंजिनियरांक सगळी खबर आसा। पूण PWD मिनिस्टर जो आसा हो वर्सान वर्स हे काम कित्याक लागून अशें करता। बांदतना रिटेनिंग वॉलाची जी सायज जी आसा, थिकनेस जी आसा ती सारकी करपाक जाय न्ही। आतां ही वर्षी माती पडटली, वॉल ही आतां बॅड जाल्लेली आसा आनी पडटली ही 100% आसा। ताका लागून आमी निशेध करता आसतना बांबूलान हो निशेध केलेलो आसा की जाणून बुजून की बांबू हेजो फोर्स घेवं शकना रिटेनिंग वॉल पडटा आसतना, म्हणून आमी बांबू लायलेले आसा। एकदम रॉड जे यूज करता, आयर्न रॉड हे एकदम बारीक दर्जाचे केल्लेले आसा। कॉन्क्रीट वॉलाची थिकनेस जी जाय आसली वयर सकयल्यान ती वयर सरोंक जाय ती, ते थिकनेस हेंचे नात। ताका लागून आमी ह्या सरकारा कडेन मागता, विधानसभेत PWDचो जेन्ना प्रश्न येतलो ह्या नॅशनल हायवेचो, तेन्ना ऑपोजिशन जे कोण उलयतात तेंच्यांनी हो प्रश्न मुख्यमंत्र्याक हो विचारपाक जाय आनी मुख्यमंत्री हो जाणून बुजून अशी कामां करून घेता। कित्याक लागून सरकाराचे तिजोरीक हो जाणून बुजून हो बुराक घालता। जशे बुराक हांगा भिंतीक पडलेले आसा तसो हो मुख्यमंत्री हो बुराक घालता आनी हेका आमच्या गोंया बद्दल प्रेम जे म्हणटा न्हू मुख्यमंत्र्याक कांयच